O ia hoa hirima whari me ki tapo no te aroha e te maruru i tō tātou whari rei tēne pō mhana a tauru. Te mei tā tātou mo upo prau, te ia ti taura te pū hio po ara a whaatitora a mate te no porinitia te hau whenua, te whaapi rei tāna prau whaau e nā te tauru e tia au nei te pāno te poro i rā te mori te ara, ma te hio po a mai te atu ara te muni ho o te wheretimo hapapura i te omuara o te iewea. Nahia e te iriti rā mai te whea api te topa e roto i te mo hipa i ino te tautora ato ia te pū at whea api at hau whenua a piti matiti tēnei te pupui watere atu te teimo te arauti o te e pū i te pōra e i te me o tōt parau o te teinau taurerea o taratu i tauturu. Horo ate aranata e tu tātou whea api i te pāo te ora a porotita i o tātou nei whenua te whanhora ai e rawahia i te wharehapira tuarua no Pauro Goga i tēne pēpui nei. Mauti, nā roto i te tei e tataura e hātaua whanhora ara o tā o tō ato i e whanau mai i roto i tēne wharerera no tātou. I te pō e hui whahua tātou i te mutu no ahe. Muri mai te parau o te mutu no puka e te mutu no mikimiki i te pō e whahitihi atu te parau no te haunera a ni au o ia mau e i te ato a te i e weho hia mai e te momitua pāri o tātou e teimo mama e whaahipa noa nei a tā tātou te e a ai whenua no tēne pō manatoru. Ei o moarara, te ia pu ahau a te pu e tia au nei a te prau no te hio po ara mate te i tō tātou nei e whenua, prohia Pedro Pupae, te autorité polynésienne de la concurrence. Hau, i te pā ahuru api prau o te nen e hia i rato, e te titau ato ni o ie tau whenua e, ia hio po a mai te i te mo tarifa no te moni rei o te pā o te utara e te freti i o tātou nei. Hau atu hai, ua hope te paru wha au rotopu i tau whenua e te mo te o primori a onu matiti tēnei. Arewe maza, pati tasawea te mohapapura. Ahia mai. Ahuru maono mataiti te mautai te operet a Mori Tito i te hohoni mai te ai te hau whenua. Wa tāpea noa tā rātou mau whaau a teito no te hauti in e te moni utar a e te whereti tēno atu tā rātou mau rāwe a matutur a teito no te numera tā rātou mau a mau ar a. I te mataiti piti taua tēne piti ahuru maho era, hau te ho e miri a tōta i erehi e te hau whenua e ita taramoni e hau a hau i rato i tāna āwhata. Iau te pūti a aur a te whaatitor a mate te ohupa e tano te hau whenua e tau i tāna mau whaaur a e te mautai te operet a Mori a tei. Whaatiti ei wharo i te mautari whai au te mautauira o te tau e ora hia nei e tātou. Apiti, tā numeri roa te mautapura ha mau ar a toru e taho e tō rātou puai no te whaohie te utar a Mori Tito. E topa mai a te moni freti na reira atu no te mautau a ho o na te hiti. Ho e a meit eir ano te tirir a fuf au te whenua e no te nun au Porinetia. Ia ore te mautai te operet a Mori e āwharo, nen he te hau whenua epi ti tei a tai te. Ai ta mātou i tia i te epia ti a aur anu te whaatitora a mate te uhipa. Ua ti torotoro haere aina mātou e te toa atira te mana o. Ia whaapi hia i hoa te mau whaaur a taito e whaauhipa noa hiarei te i mahana. Ua haamata mātou i te tua tāpapai hi o mai te wau i te pu ohura a te pia ti a aur anu te whaatitora a mate te uhipa. Te tei e tawhiwhira i rato i te mau whaaur a, te mau hai haaputur a Mori, te titauhia e awh ai te wahai moe moe, rav e ārei a te mau atirhei nenhe e tupu mai. Te tia i noara te nun aia a whoro te e ohupa, ia huru mamar i mai, te moni Mori. Toiro tātou te tumu parau. Nahia i te paruru i tā tātou whea api i mua i te mo ohupa i ino o te ietau. Whautāne hau i te whare tape ar a, haawia nei rahau, i tono pā, bua whauti te pū at whea api at hau whenua e ape i rātou. Tauturu, nā rato i te tau a parau no te whaho i mei in e te ea no te whaaturara i te au mai te rai. Tēne pēpeu, wā wharerero atu o leina te toa nui rao te waribe e piti nau taurerea tate e pū i ape tāmoni. Tramaira, te tumupara. J'aime la drogue et d'écouter Charipan, Mosoti, du son. J'ai jamais dû dedans. Reo te ie no te tau eria ahuru mamha o na mateti te topa i roto i te ra au te eru. Piti mateti te mauro te ie nei e te tutawa no nei a oia.
e ere roa turai te mea ohie. Ia ui te reo te tau rea, wahina aro no o ia e tamata, topa roa turai roto i te here patau te ra au te eru. D'essayer comme pour les jeunes filles de nos jours maintenant. Et maintenant, j'ai remarqué comme quoi ça c'est rare. Te ve au tau hina aro, ia matarami o na roto e whiwhi. Ia imi te rawe ea, ia ore trapeu, hina aro e pūpui te awa te eru. Au e atuara te tauturu utu ore a te moti a te pū DPDG. Wharere te motau ea, a prau e ap e ratu ia rato i te motei mea toa. Te whiwhir hei ta rato e wharere nei, ia tomo te motau ea i roto i te awa o te wharehap ira, i reira rato e he mai. Tā mātou whā, te imir ai e whaito i te pēo te orar au tua whare, e te orar au te hapir a. A oe te veinei te whaatere hapir a, te mau oromitua, te toturu nei te imu tabari. Te wahi whiwhi, te veinei ai te rā ohipa a mumui. A e atu i te ap e a te wi api ia ore rato ia topai roto i te mo ohipa i ino, te tauturu at o nei te moti au te pu DPDG i te ie motou area ai tata rato e ohipa. Mai a te mari piti ohuruma piti o na mateiti. Nā te taute e whātama nei i tōna nei utua whare. Ana tu paparu au e turei au i roto te ohipa. Te tau ohipa i rawe nei e no te whaora e tu utua whare. Mais je suis très fière en tant que mère. Te veira e wharere mātou, mi tātātou i tērā po mana toru atoa. Hare mātou nā tō moaroa, rato te mō mea wharere mātou paprau. Te veira te rira, nā mātou e paprau i rato. Te veira e hare me rato i rato tā mātou pū. Te veira hare me rato tā mātou pū, e re rato horo mai, mō whiwhi tā rato e wharere ira. Moni re piti no mei muri nei, e tupu te ho e matutur aman oin ei te prau o te mo ohipa i ino hururau i porinitia nei, pi ihia une lueur d'espoir, e tupu te reira i te whare tauhiti nui. Are anu we te e here nua nei ai te apira, ua au atu i e rutu i te teitatau a wha atupuhi e te pū wha atere ra hapir anu porinitia, mahanere pia hi no te mo pia mata mua, o te mo hapira tuarua te whaau mai i ruto i tini tataura e te e wira e ahani pa e o wau a te perititini hau whenua na hea e wau i te whatere a porinitia. Rawea te ie no te whawhariura te tata api e te parau te ora a portita i o tātou ne. Lorenzo Marama, Nicolas Suia, te moha papura. Moi, présidente de la Polynésie française, le fer de lance de mon programme sera la lutte contre les inégalités sociales. Te wira i te mo piahi, e aha te mo ohipa, e na whea e whaanhau, ia mauno mai te tiara apiriti teni o te hau whenua. Ti tauhia te mo piahi, ia tawari mai te teia mo hohoa i nia i te horo apiriti teni no porinitia, e o rato i hoa, te rai horo ora. Ohipa te ie, e anana te rahi hiare e rato. J'aimerais bien travailler dans ce domaine plus tard. Voilà. Déjà, parce que j'aimerais bien faire partie du gouvernement de la Polynésie française pour pouvoir mener des actions pour le bien de notre société et souscrire ça. C'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais bien faire des études de politique plus tard. Tu aimerais changer les choses? Oui, un peu. Je trouve que par rapport aux inégalités, etc., je pense que j'aimerais bien changer ça et faire qu'on soit tous plus solidaires entre nous. On est encore jeunes, mais peut-être un jour, on ne sait pas. I roto i te mo mana o portite e arata hiara i te mo piahi, te rahira te nia i hoa ia i te parurura a i te aruta i marewa. Harama ia i te parau no te ora ato tiare, e tapawha i te e mana o to te ui api, e parau tāna. Ils se sont emparés de cette liberté, ils ont surtout rebondi sur des sujets environnementaux, sur des questions qui concernent les inégalités. Donc oui, ils ont été particulièrement investis. Nā te itia o te pūwhatere na hapira i porinitia nei hamau mai te i tataura. Whatahia no te mopiha tuarua no porinitia. Ça les motive, tous les établissements. E mea anana te roa na te mopiahi. Tāwea te i no te whaitora i toratu i te naruto i te tataura. E tātou mai te tātua o te mowhara hapira tuarua. Wharere a te rira no ratu. Une période où peut-être un peu moins de choses qui se font. E mhahanare piahia no te mopiha matamua o tera e tera hapira atuarua I whao mai roto I te tataura. Rawea no te whaineinera atoa I te parautu I te bakalorea no te matahiti I muri mai.
tuati ato me te parau no tene mai tira Peretiteni hau Repubulika i hope anei i te mana ara narto to Emmanuel Macron mai te whaahurahi e Peretiteni no te Frani e hato ana te mon o te whea api o te api a teite no Porinitia no tene mai tira i te puai nei. Te mera a tarato pahonora o te hapapuhia mai e Lorenzo Marama raua Mili Sachon. Wariro te parau o te ui api e niu i roto i te arata i raportita Emmanuel Macron. Wariro anei tana poro i te aturira ana te ui api no te whenua nei. No te maiti ra Peretiteni hau Frani, te waira hoa te teipau te ui api te ore i hare e maiti. No tarato ia mau wa uhipa hapi ra maia maiari. Wa mana hoi ona e maiti atu i te oe wahine i te i hare ra. Personnellement, j'avais une présidente en tête durant cette élection, mais c'est pas grave, car je sais qu'il peut y avoir d'autres élections dans 5 ans, si je ne me trompe pas. Wa mana whahau mai o Emmanuel Macron no te roara e pai mataiti. Te wahi e maruruhia re te oe pai o te ui api. Naruto ia Le Pen e Macron e maiti o ia Macron. No te mea e pro ratu Macron e Mitra, paono ratu Le Pen a été faux fort. Du coup, maiti vo ia Macron. Warau te mana o te ui api te e tau. Te ui e tia mai e whaatarei te whenua amuria a. Mai a IRI, raua o Wairea, piahi i te wharehapira teitei no utu Mauro. Wahage mai Macron i o nei ma te oge e haho i mai te tai opuaga a whaahia gua no te nuna ama ohi. I te mea hoi i tupu i mogu goa, ai tagua oia i haho i mai te tai ohipa papu, mai te tai tautugu, i te mau heti te ohia i te ngā ati i mogu goa. Tā mātou hina agu, tō mātou hiku atu mo mā ohi, e tō mātou mā ohi ka. Ai tiwa hare e maite, no te mea no u, ai taratu hi o maire a tatou. E te toho e wauhi o tui a rato. Pai ahoru mahitu tō mahitu ni ai te hanere te whaitu hapaera i roto i te maitira au te mahana maa i mari anei, te te aturuhiara e riro. Te i e whaitu i te para atua i te maitira a mero apora i riture, i te i a no tiunu i muri nei. Te pēo te tuaro topa, te parau no te whaotira a Nortomaia, i te pēo te whaoro a Popo, Nortomai i te amuitera whahoro Popo no Porinitia, whaotuahia nā tata hauti tōmha no te pupu whaa a rugby aro teiti, i te rawa ino rai te tata hio, open hera to he hauti hoe mateiti te moro, e hoe mateiti i roto i tio puara, whahepo ato he rato e whao i roto i tio e tau hapi pira tata hio. Aria i te whenua a Frani no te i a wharere a nā tātou e tō tātou eito i a Michel Bourez, te hamonora tātou ua pepe o ia e no te whahoi mei ana i roto i te mō tataura reiti tohia ia i ana e ape i tāna mō whainenera no te hoeroar a hoe au. Te mera a tono pro horirohia mai e rehere o. Te i tauri are e haere mai rā tō tātou ia ai to horue o Michel Bourez. Ua whahepohia e haapai te tataura tō naturi awe ua pepe. Te praura o iai ua atutu te roo o te i pūra pa aura nā te mau whenua atoa no Europa. No te mau maona atoa te wairei hoa te taime e tupu te whiwhi e pepe te tino. C'était juste le timing qui était pas bon pour moi. Tu mets de la fréquence dans ton mouvement. Allez, à toi, dans l'eau. Mai te hitu no e perera na tibo te tata whainene o te amu te hira ahoru no Frani e arata ira iana. Tu peux faire plus, tu peux. Encore, Michel. Encore, bien droit. Encore, ok. Récupère. J'avais beaucoup parlé avec mon... Wa haamarmarama mai te eito u tau te tapu ia u e ha te rawe ea ia o rawa veto uturi. Si je voulais participer au JO. L'équipe soignante du CERF. E pūte i e whaar ira i te mau ta tei tapuhia wa rau te mau rawea e whaohipa ra i o nei. Pour intervenir à d'autres phases, ce qu'on appelle des phases nous de rééducation. Te praura te ietia te huru te tata mai. Tāna hin arora, tāna wha. E hen he mātou e haaviti te rapa aura, aure rā e haataimer i no te whaatano i te tarena tata aura. Hai tātu tā mātou tita aura, ia hen he te maona e hoi i e te taua tu aro, e iau hoa e ai tei pepe. I o nei, te vaira te mau matini api mai te e taua horo a. Essaye juste de voir.
On vient faire un travail d'appui pour... Te praura te itia e hai mo e hia te vaira te teime e pero ino te atahoro e roto i te aore. E ia topa mai in ai te are, na te turi awa e tap e te tino. E hai a topa. No Michel Bourez mea papu mai te eito na ferurira a aita te e pepe to nei ha parparu i te morare e tataur arhaioi. Tēnā oro Michel Bourez wariro te i tumu prau e man on or a no nei te mau taime atoa. O i hoi te tataur ahuru i te ahup ono te heiba tu aronui. No Michel Bourez ai tātu e wha a moiter o te whenua i te whenua iho. Horu me tātu i te whenua nei inuku hiwa te hoi maru maira te mō manihini, te ihora mō ratere, o te whanau tū mani atu i tene mō peiuta ratere, muri mai piti mateiti o panipani a te mei e huti whaahune te matai, mata uawa te i te hia tū no te mō te whari manihini, nā rira atoa te mō tātira rimai, hamanawar a i tātou piti horu mā tauru tawatini mō ratere, te i tapapa atu i o rātou nā i te mateiti pitautini hoi ahoru maiwa, te i mera te mana o te mono parititini o te tomi te turisma no nukuhiwa, wiwihi atu e Marie Curie. E o mātou nei te mō mhana mea rahi pahi tā i tai mai nei. Piti tupura ata mātou a whāri rai rātou. Mātā mua roa hoi hānere tātā. Tini Hawaii a te huru e pai ahuru pahi. E te mana whāri whaho mātou i mō pahi tā i e. E o mātou nei mea hina aroa mātou i rātou. I hare nai mai whenua nei. E muni nā whea pauroa, nā whea taia, nā whea whaapu, nā whea nanao. Nā whea ori, nā whea whaharopere o pauroa. E moni te rā rātou. Tatatoa ai whenua no te nepo, te proia no te rara nei, puna hou aore rā haune te ni au peu mātarohia e to te mō paumutu. Te hupai a mama ruita i te mutu no ahe, nona ai tātona nau rima atoa e whaai anu ai te roi te hupa. No atu e ere te whea api te mea anana tēro i tēne hupa, wariro rā e imir a moni atoa nawe tei tēmera te tumu prohapa orohia mai aia tātārauni e te mohohoa a Marcel Bonu. E puta matara noa o te umere o no aharu matheiti. Rau te mau uhipa tānei i te rawe, te tei, te hauner ai te ni au, te mau tau af anhenhe, warau te huru e te hohoa. Tai ora wawa, i te tiuru te upo, te vera te upo e tano aharu mapiti ni au, te vera hararo aharu mamahani au. Tōna i te horua nei te imhana i aruita, tōna hoa i te atatupu. E no te mea aita te rimai rawe whaahaura, wam ohia te tei maurawera. Mea rahei a te tei i te iro a mai nā muri mai trawahine i o mātou te are a mai o ruarangi. Mea rahei tāna ohipa e hapi a mātou i ohipa ni aua. Wa i te hare mātou. Muri ho mai, ai te pēra we a haua, o mo e hia. Trai ho aia, ia, tamata wa haune tra. Trai a haune ai a whara, ai te taa. Harehi o tramama, trapa e wahai. Te taara ia oe mitara. O mo e hia. Te ohipani au, ti tau hia e haapapu i te rawera a, ia tau te rima i te mata. Ia roa a te ite, e ohia noa te rawera a, tau minuti noa, wā hoho ahia te tau ai hamani hiara. Te imhana ai tēnei ne pārhei. No te mea whauwha e roa ato opa i te moni roto i te ia mo ohipa tā mātou e rawe nei. No rira, nā roto mai te tāatira a te whaine a he marun tō mātou pereti tēni risi mō tāteheu. Te whaitoi tō te mō tuahine, te mō māmai, te mō utua whare. Whauwha mō tuahine riri ia rawe te i. No te mea tioe mō teime e teime te mō rātere o mātou, te vera tara mō taia te hare me e ani, e ho o rātou te ia whauwha. No te rira, mei tiro rātou mō māma e tāpe ara te rira. Ai tu i te hate tumua, ia ura me here pe ewo, tu urima, me here wau tu urima i rawe ona. Mahuru ohi pātoa. I te imhana, wā monohia te itet atai te taere i te roro wira i te mātini. Ia ore te rahin aro e iaura noa tā tātou peutumu, e morohiroa i roto i te tau, e riro noa tura te ia mau hohoa, e haman ora.
oia ia te ia tātou atu rei te wha ai tuitura. Tra, huma, hopero ai tene ana tātou, te mei te parofofu a tap e hia mai i tene pō. Te e mo warata i rā te pū no te hiopo ara matete i tō tātou nei, whenua nei. Mauti, te e paropia tāna i whaatai i te whatere rahu whenua ia whaapi, o ia i tāna paro whaau e nā te e te toru, e paro i nei te mori i te ara, ia vai ara ato ara o ia i e te moni o te pā no te utara, nari rātua te whereti, te e atura tātou i tene mō mahana e heri hatu nei e tātou. Hamana ato homa anan hei pepe ta tātou manhini rutoi, ta tātou whanhora tauwhe, e whari mau Ibrahim Ahmedzazi ia Pauline maua ta tātou i te meira. Monopriti tini te ie no te amu i te rā te niu o te huma, amu mai o ia no te tuatapapai e tene hepe toma whata ahia no te whea huma i tō tātou whenua. Tra hopero e tene wharerera no tātou, maruro apai i tōtou wharira mai mātou i o tōna, ia mai te inua o tō i troara o tēne rui, e murino mai i tātou rewharani, a tātou ia whanhora mana tumu, rautihia mai tō tātou hapape wea Lorenzo Marama, taero ino tātou i te temeni e tene mohoho anu ahe o tātou i mate tēnā. Maruru, paraheana. E apurorof ahuhia tatatou nivia in ei te tauana tirara porine tiatei. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.